अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आप सुनन इब्न माजा अबवाबुत तिजारात समाअत फरमा रहे हैं। आज अबवाबुत तिजारात का लेक्चर नंबर 31 है। बाबु मा जाअ फी मन बाअ नखलन मुअब्बरन औ अब्दन लहू मालुन, कि खजूर के बार आवर दरख्त की और माल वाले गुलाम की फरोख्त करना। पहले मसला समझ लीजिए, फिर उसके बाद अहादीस का हम तर्जुमा समाअत फरमाते हैं। दरख्तों का फल उस वक्त बनना शुरू होता है जब फूल के नर हिस्से का जरदाना मादा हिस्से की डंडी के सिरे तक पहुंच जाए। आम दरख्तों में एक ही फूल में नर और मादा हिस्से होते हैं। इस तरह मादा फूल आसानी से बार आवर हो जाता है जो बाद में फल बन जाता है। बाज़ पौधों में नर फूल अलग होते हैं और मादा फूल अलग। उनमें हशरात और हवा के ज़रिए से नर फूल का जरदाना मादा फूल तक पहुंच जाता है और फिर फल बनना शुरू हो जाता है। खजूर के दरख्त में नर फूल एक दरख्त पर लगते हैं और मादा फूल दूसरे दरख्त पर लगते हैं। इनमें अगर हवा और हशरात के ज़रिए से बार आवरी पर एतमाद किया जाए तो फल बहुत ही कम लगता है। इसलिए नर दरख्त के फूल लेकर मादा दरख्त पर चढ़कर उसके फूलों पर छिड़के जाते हैं, तो इस तरह फल ज़्यादा आता है। तो अरबी ज़बान के अंदर इसको कहते हैं ताबीर, ताबीरुन नख्ल। तो ताबीर ये एक मुशक्क़त तलब काम है और उस पर पैदावार की मिक़दार का इन्हिसार है। तो इसलिए अगर ताबीर के बाद दरख्त बेचा जाए तो बेचने वाले की मेहनत ज़ाया हो जाती है। चुनाचे सौदा करते वक्त ये वजाहत होनी चाहिए कि सिर्फ दरख्त बेचा जा रहा है या उसका फल भी। अगर ये वजाहत नहीं की गई तो सिर्फ दरख्त ही फरोख्त होगा, उसका फल वो बेचने वाले की ही मिल्कियत में रहेगा। हाँ, अलबत्ता आइंदा सालों में जब ख़रीदार वो ताबीर करेगा तो फल का वो मुस्तहिक होगा। तो इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है। आइए अब हम हदीस मुबारका पढ़ते हैं। हदीस नंबर 2210। हद्दसना हिशाम इब्न अम्मार हद्दसना मालिक इब्न अनस क़ाल हद्दसनी नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इश्तरा नख़लन क़द उब्बिरत फसमरतुहा लिलबाइ'i इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ। हद्दसना मुहम्मद इब्न रुमह अंबअना लैथ इब्न सअद अन नाफ़िअ अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनहविही। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने बार आवर किया हुआ खजूर का दरख्त खरीदा तो उस दरख्त का फल बेचने वाले का है। यानी वजाहत आ गई यहाँ पर कि वो उसका फल किसके लिए होगा, बेचने वाले के लिए। इल्ला ये कि खरीदार शर्त कर ले कि मैं दरख्त फल समेत खरीद रहा हूँ, फिर वो उस फल का मालिक होगा, वगरना वो मालिक नहीं होगा। अगर सिर्फ दरख्त खरीदा है, फल उसने नहीं बेचा, तो फल बेचने वाला वो उसका मालिक है, उसकी मिल्कियत में होगा। अगर खरीदार वो कहता है मैं आपसे ये खजूर का दरख्त फल समेत खरीदता हूँ, तो जाहिर बात है उसकी कीमत भी फिर मुख्तलिफ होगी। अगर ये बात नहीं होती तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो मिल्कियत बेचने वाले ही की करार दी है। हद्दसना मुहम्मद इब्न रुमह अंबअना लैथ इब्न सअद व हद्दसना हिशाम इब्न अम्मार हद्दसना सुफयान इब्न उयैना जमीअन अन इब्न शिहाब az-ज़ुहरी अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर अन इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन बाअ नख़लन क़द उब्बिरत फसमरतुहा लिल्लज़ी बाअहा इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ व मन इब्ताअ अब्दन व लहू मालुन फमालुहु लिल्लज़ी बाअहु इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने खजूर के दरख्त बेचे जबकि उनकी ताबीर हो चुकी थी तो उनका फल बेचने वाले का है, और सिवाय सूरत में कि खरीदार शर्त कर ले। और जिसने कोई गुलाम खरीदा जिसके पास कुछ माल था तो उसका माल बेचने वाले का है, सिवाय इस सूरत के खरीदार शर्त कर ले। तो यहाँ पर भी आप अलैहिस्सलाम ने यही बात बयान फरमाई है कि अगर खरीदने वाला वो वजाहत कर देता है तो फिर तो वो उसका मालिक होगा, नहीं तो जिसने बेचा है वही मालिक होगा, चाहे वो गुलाम उसने बेचा या वो ताबीर किया हुआ दरख्त बेचा।
حدثنا محمد بن الولید حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعید عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھجور کے درخت بیچے اور غلام بیچے۔ نافع نے ابن عمر سے دونوں جملے اکٹھے یعنی ایک ہی صورت میں روایت کی یہاں پر۔ تو یہاں پر جو یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کی ہے اور اسی طرح نافع رحمہ اللہ نے بھی۔ تو سالم نے حدیث الگ الگ دو جملوں کی صورت میں بیان کی ہے اور جو ہے دوسرے صحابی انہوں نے کیا ہے ایک ہی جملے کے اندر۔ تو یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص وہ غلام بیچتا ہے اور اس کے پاس مال ہے، مال سے مراد اس نے سونا وغیرہ یا چاندی وغیرہ کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔ ہاں الا یہ کہ خریدار کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے اوپر ابھی موجود ہے، لباس ہے یا جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہے، اس سمیت میں آپ سے خرید رہا ہوں، پھر وہ اس کا مالک ہوگا، وگرنہ صرف غلام ہی اس کا مالک ہوگا۔ حدثنا عبد ربی بن خالد النمیری ابو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مسئلہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کھجور کے درختوں کا پھل تعبیر کرنے والے کا ہے سوائے اس صورت کے خریدار شرط کر لے، اور غلام کا مال بیچنے والے کا ہے سوائے اس صورت کے کہ خریدار شرط کر لے۔ تو یہاں پر کیونکہ اس کی ایک تو محنت اس کے اوپر صرف ہوئی ہوتی ہے تو اسلام اس کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور دوسری بات کہ وہ غلام سے مالک خوش ہو کر کبھی اس کے کوئی چیز پہنا دیتا ہے تو وہ غلام کی جو ملکیت ہے وہ در حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ وہ آقا ہی کی ہوتی ہے، اس کے مالک کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ چیزیں واضح کر دی کہ صرف غلام ہی کا مالک ہوگا، اگر وہ خریدار وضاحت کر دے گا تو پھر وہ اس کا مالک ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔